يا الروس يا جايين يا وجايين هاو جايين يا الروس يا جايين هاو جايين. عسلامة ومرحبا بكم في فازات الإشهار. فازات الإشهار édition 2018. فرحانة ياسر de vous retrouver en ce début d'année. Inch'Allah, عام مبروك pour tous les créatifs et tous les publicitaires tunisiens, le monde des médias et des annonceurs. Alors, اليوم باش نحكيو على campagne qui a marqué l'année 2017. احنا في فازات الإشهار عملنا sondage على الباج واعطينيكم انتوما الشوا وانتوما اخترتوا الكومباني هذيا يا الروس يا هاو جايين du couple Tunisie Télécom JWT. donc اليوم باش نحكيو على الكومباني هذيا كيفاش اتعاملت شنو لي كوليس نتاعها et le retombé bien sûr. Alors mon invité pour commencer c'est Hela de Tunisie Télécom. Hela marhaba bik. Merci Yasra. Bonne année aussi. عايشك. À toi et à nos suiveurs. Alors Hela Khadraoui, brand manager corporate chez Tunisie Télécom. مرحبا Hela. Merci. Alors la première question. شنو نحن نعرفوا كيفاش نعملوا كومباني لو كليون يعطي ان بريف à l'agence. شنو البريف اللي عطاتو تونيزي تيليكوم للاجونس؟ في الكومباني هذه البريف سيتي par rapport au contexte تاع fin octobre début novembre. تونس باش تلعب اخر ماتش قبل ترشحات لكاس العالم. ماتش مع تونس وليبيا le 11 نوفمبر. تونيزي تيليكوم هي الماركة التونسية القريبة لتونس الكل. Donc elle va accompagner تونس الكل في لي مومون هذوما يستناو في الماتش ستريسي فرحانين يتفرجوا في الكورة etc. Le brief était principalement autour de ça. كيفاش تونسي تيليكوم باش تكون تحس وتعيش لي زيموسيون تاع توانسه في المومون هذايا. Donc Tunisie Télécom est le sponsor du sport depuis des années. On a la légitimité d'accompagner les sportifs et les supporters des sportifs et Tunis. Donc c'était le challenge. Et on a briefé alors l'agence. بعد رجعتنا avec le concept. Donc رجعوا avec le concept. نحن منا خاطر ما نعرفوش نحبوا نحضروا على الكواليس. كيفاش صارت البريزونطاسيون؟ Mais la campagne ADS c'est une campagne assez exceptionnelle. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges de mails, il n'y a pas eu un cas très officiel. Donc c'était le one-to-one et l'humain et le face-to-face. Donc je suis fait réunion hebdomadaire في JWT. J'ai l'équipe, les créas, les artistes qui ont travaillé cette campagne pour nous présenter le concept de terrain. Donc c'était une très belle présentation. Donc c'est l'équipe de JWT qui a chanté la chanson. Donc يدربوا على البيروات ويغنيوا. Réellement c'était un moment très spécial, très émouvant. Donc on avait la chair de poule, les larmes aux yeux. On a très vite aimé, accroché et acheté le concept. Donc عجبنا الكونسيبت برشا. l'idée نتاع الميلودي الروس في الترشحات في ترشح تونس للكوب دو موند في روسيا عجبتنا برشا. C'était très subtil et très sympathique. الكونسيبت ما كانش من الاول بوب هكا سيتي كوم معناها كانها اغنيه كانها ايمن نتاع اللي يحبوا الكوره بور اكومباني. والحمد لله اللي حابين عليه لانتونسيون دو لاجونس اللي حابين احنا نوصلوه وصل. دونك سيتي اون كومباني اكثر من كومباني بوبليسيتير. Justement, qui خرجت الكومباني واكتشفوها le personnel de Tunisie Télécom. كيفاش عشتوها من الداخل معناها comment a réagi le personnel par rapport à la campagne, les autres directions. Ouais, en fait الحاجة الحلوة اللي الكومباني هذه elle a déclenché une campagne de com interne spontanément. Donc اللي يخدموا في Tunisie Télécom حبوا الغنية حبوا الكليب. Donc العباد تصور في رواحها en groupe يغنيوا في روسيا جايين. Ils s'échangent les vidéos. C'était une très belle campagne de com interne ماهيش orchestrée. Donc c'est l'adhésion تاع البيرسونيل qui était autour de cette campagne. Donc قبل ما توصل حتى للبلد. Donc le personnel qui était il a beaucoup aimé apprécié le campagne. C'est bon خرجت الكومباني تاع Tunisie Télécom. شو les indicateurs de performance اللي يخليوكم يقولوا اللي الكومباني هذه ريوسي؟ جيسوني حابة نذكر اللي الكومباني خرجت على دو زيتاب. دونك بارتي الاولانية خرجت قبل الماتش بمدة. سيتي لو كاروكي اللي فيه لي بارول تاع الغنية اي بور نسخنوا الماتش شوية نحضروا بور لو ماتش دو 11. دونك من بعد خرجت الكليب
proprement dit. Donc les belles performances, j'ai eu l'eau. Donc l'abed ajabhom le karaoké, il a été bien liké, commenté et partagé, mais le top c'était avec le vrai le clip le Kemel. Donc on a dépassé les 3 millions de vues. 3 millions de vues, dites Farjou Fina, 3 millions de vues pour un spot publicitaire, ça m'a une très belle performance. Le nombre de partages. Il y a un degré d'engagement par rapport à un contenu sur l'internet, donc on a dépassé les 25 000 partages. Aussi, c'était les commentaires par les étrangers. Donc beaucoup d'Égyptiens, beaucoup de Marocains et beaucoup d'Irakiens et beaucoup d'Algériens cherchent le clip. Donc aussi c'était une très belle surprise. انهم العباد عجبت التوانسه واللي ماهمش في تونس aussi. Donc باقي طالع الانديكاتور هذاك توا الكومباني قاعدين يتبعوا فيها خاطر ما حسوهاش سبوت بوبليسيتير كيما احنا حبيناها من الاول. دونك كانت غنيه، كانت حاجه فرحه تلم التوانسه autour de الكوا. D'accord. حكيت بك اللي زاد على taux de mémorisation. Le taux de mémorisation, c'était au mois de novembre, c'était un record aussi. On a dépassé les 21% de taux de mémorisation في mois de novembre. Voilà, وصلنا لاخر حلقه نتاع فازات الاشهار. شفنا توا الفيزيون دو لانونسور، فيزيون تونيزي تيليكوم على الكومباني هذيا. مازلنا باش نعرفوا توا الريفليكسيون دو لاجونس جي دبليو تي كيفاش صارت الخدمه دو لوتر كوتي. دونك تابعونا في الفيديو الجايه تلقاوها من هنا ولا من هنا ولا من هنا. Et on se retrouve dans la deuxième vidéo. Bye bye. نستناو في التسعين باش نقولوا هاو جايين، بلغوا بالجديد بالجديد هاو جايين هاو جايين.